tuloy iti bendisyon mo. Isu nga dagiti Israelites no apay nga 40 years nga nagrararaw nga haan na nga naadan nga agyaman. Inwar ni Apo Diyos isu na mani po di Egypt agririda. Idi adada ijinut ang agririda. Amin agririda. Ririun da amin. Libri jimakan ririun da. Apan galang alaun ririun da. Isu nga no hantayo nga among nga agyaman umat atidog na di proseso. But if we know how to really thank the Lord, the blessing comes. No among nga agyaman, umay ti bendisyon. No among nga agyaman kiniya Apo Diyos, umay ti bendisyon. This is not the last step. Haan nga no nag-graduate ka, nag-moving up ka, haan nga last step, at dapat ti next level. At dapat ti next step. At dapat ti anyaman pa ti itid ni Apo Diyos. There is still lots of processing to do. No haantay nga umay ni Apo Diyos, at masters kayo, at doctorate kayo, no anyaman pa dita, gumato tilibon, iti pa nagtrabaho yun, maipurmok kayo. But the key to all of your success, agbalinta, you know how to give thanks to the Lord, the supplier of all our needs. Among kumang agyaman, among ag-appreciate, among kumang i-lift up kini Apo Diyos. You have to know how to think intellectually, emotionally, and spiritually. Agyaman ka, kapsan. Agyaman ka. Haan naman pas at dapay. Then one day, man pa lang umay ni Apo Diyos, one day, ang subli kayo to Retreat Church. And you will be blessed to testify na agyaman ang kini Apo Diyos ka nakapasa aktibor. Agyaman ang kini Apo Diyos ka nakapasa akti job interview. Agyaman ang kini Apo Diyos, agyaman ang kini Apo Diyos. Always remember this, the process is quicker if you know how to thank the giver. The process is quicker if you know how to thank the giver of your blessings. No among agyaman iji giver ti blessing mo na parapardas ti proseso. No hanu nga among nga proseso kapay. Ano nga tuladan na iji pugyo atin adakot na ririri. Iso nga kitaan niya dahito jinaadan tayo kapay. Complaining will affect your brain. So, nandiyan ti Atamido, stop complaining and continue thanking the Lord ti kinaimbag na. God is good. All the time. Therefore, we should give thanks all the time. Thank you, Lord. Haan lang nga tata. Agyaman ka. At ati testimonyo ko. Palyawan yung tuyo baba. At ati lugan. Di ko lang kini Apo Diyos na ikandak di usara. Handak nga inikan ni Apo Diyos pinapintas na lugan. Handak mo nga inikan di paraparalunot na lugan. Sakto lang. Sakto lang ang maiwani mo, okay lang, nalagaan, ang mayat ang amin. And every time na agtugawak ijay lugan, oray no kasjet itsura na 2009, daan, every time na agtugawak ijay kurak kini Apo Diyos, thank you Lord. Every time na agrubatak, agyaman ak kini Apo Diyos. Every time na dagjero, usually may saklang at bibiyahe, agyam-yaman ak kini Apo Diyos. Apay nga, oray no agyam-yaman ak kini Apo Diyos. Because, according to the doctor, dapat saan? According to medical findings, dapat saan? Nung ni Apo Diyos niya, dapat amok kalagyaman kinkuana, in remedyo na amin, so mga balik kong aramidon, nagidiyar aramidon tata. You see how thanksgiving can bless you. You see how thanksgiving can, di panagyaman ka, isut may sama mang ipushkin ka. We should always practice panagyaman. We should always practice na agyaman kini Apo Diyos for all the blessings because He is the source of everything. Maraydayaw iti Apo. So, for those of you, ulitak manan, intelligently, you know how to thank the Lord. Emotionally, you know how to give thanks. And spiritually, you know how to give thanks. And you have to know the source of everything and identify agyaman tayo na pirmi. Maraydayaw iti Apo. Maraydayaw iti Apo. Timaudin sa nga part na dekat ikararagat ka dito'y nag-graduate. So, okay, amin kayo
nag-graduate, nag-moving up, nag-turang na lang kat graduation program, iya pigiterm na lang yun tatay. Wala, tumakdor kayo kat aglinya kayo, may sanga linya di Krista. Agyaman tayo, tiniapi Diyos. Ako yun at siguro kung sino kayo. Amen.